of a student in Angeles City. hindi to. Okay! Uh, Hello everyone! I am Minya Irish. I am Lance. I am Kim. So, kakayari na pa ng klase mi. And, lima yung oras yung bigan mi nang gawan mi. Kalwat na. Unang gawin takan yun tim 5 oras. Kalwat? Hey, siguradong takal ta naman napunta ng Kenny Angeles. Talagang mag-isa naman yung 5 oras tamo. Oh. Nanano tapo. Tara na! Introducing Angeles City or the City of Angels. Kaya pala bagay ko Kenny Best kasi hawig kong anghel. Best, tuknangan mo yan please. Oh, trivia ne. Balo ba? Angeles City, yung dati ng Lagyo, Kulyat. Tapos may palitan niya, El Pueblo de Los Angeles para ma-honor yan kayang founder, Don Angel. Ano bang pwedeng punta lang Kenny? Tara na. Ano ba paano na yung tao? Tara na! First stop, Holy Rosary Parish Church. So, impisang bangin kilala ya bilang Santo Rosario Parish Church o adaring mga twa, impisang bang maragul. Di raw kasanting natin pangagawan eh. Nakanita mo next. Hey, thank you sa'yo. Museo? Oh, tara na. Nano tapa? Tara na! Stop, Museo ning Angeles. Tapat na mo ning Holy Rosary Parish Church. Tara na, lamentana. Ay, Piniplancha. ay, plancha. Ah, piniplancha eh. Okay din naman, akit mo. Tapat yan mo talaga ning pang maragol. Sabi mo, friends. Wala na. Sinabi yun na nga eh. Next destination, Carmelite Monastery. O nang asabi you guys. First time ko minta Kenny at lalong may bigla akong nguling niyang kasanting. Tara na't lalo tayo pang pakibaluan ng Leguan na ng Carmelite. Kaya rin may pangsin hindi sulukin ng Carmelite Monastery. Parahanap na ako. Nakarindakad ba't? Wala mo man yaman magsisig Kenny. May pagal ko kay Doraini. Nakapagalpin naman. Nakarintangan may mamunto. Ano pang panayan tamo? Tara na! Uy ni guys, kasalukuyan ta ng mama nga natakakita naman ng makananuya kanyaman ng sisig ng aling lusing. Teka raman, may nasi mo, Bes? Danuman na kaya. Bes, agisan tamo yun! Mga na kami guys. Bye guys, nyama na guys! Baluyo ba? Taga-Tarlac ka talaga, ialang lusing, pero Kenny ne Angeles telakad ang kayang pipanganan. King sobra nakagaling gawang sisig, may kilala ya bilang sisig queen. Aliwa mo ito, iya in sinaw King Angeles para makilala ya bilang sisig capital of the Philippines. Nano ng oras? May kisay ba yung 5 oras yung kakalipot tama? Sakto tama mo, Bes. Pero king pamaglibot tamo, wala mo mas akilala king Angeles City. May kapaglibot ko king Maracalugal, tapos wala mo mas lalo king Alugoran. Totoo yan, Bes. Balo mo talagang makwal tayong Pampanga karang kulturan eh. Masanting talaga ka rin tang ma-preserve lang. Awan eh, akit yun naman kareng isang banta mo, Kenny. Ikit yun naman na relihiyos ka talaga ng Pilipino. Buti na mo, Kenny Tami Aragol na kasi balenta mo, mayaman niya. May Kenny, tuki ko. Malaos ka, Pampanga. That's a day in the life of a student in Angeles City. Bye!